बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिजिक्स। कोड है इसका PHY 143। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 9, जो कि आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और ये चैप्टर है स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। आइए देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। Question number 9.1. What are the characteristics of image formed by a plane mirror? कि एक प्लेन मिरर जो है वो इमेज बनाता है, उस इमेज के करेक्टरिस्टिक्स बयान करने हमने, यानी उसकी खसूसियात बयान करनी है। तो जब हम इमेज की खसूसियात बयान करते हैं तो हम ये बताते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन रहा है, इमेज का साइज़ क्या है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, या इमेज इरेक्ट है यानी सीधा है या उल्टा है, इन्वर्टेड है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इमेज का के करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। तो जब एक प्लेन मिरर जो है, जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है, ड्रेसिंग टेबल में या हमारे वॉशरूम में जो प्लेन मिरर होता है, हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज बनाता है। तो हमने उस इमेज की खसूसियात बतानी है कि उस इमेज की खसूसियात क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाई द प्लेन मिरर हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी ये खसूसियात होती है। नंबर 1, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कि इमेज जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है और उतने ही फासले पे होता है मिरर से पीछे जितने फासले पे मिरर के आगे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। तो ये उसकी पहली खसूसियत होगी। नंबर 2, द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज़ लेटरली इन्वर्टेड, यानी वो लेटरली इन्वर्ट होता है। इट मीन, इसका मतलब क्या बनता है लेटरली इन्वर्टेड का? इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अपसाइड डाउन, कि वो उल्टा नहीं होता, यानी ऊपर की साइड नीचे और नीचे की साइड ऊपर नहीं होती, बट लेफ़्ट एंड राइट इन्वर्टेड, यानी वो लेफ़्ट साइड जो है राइट हो जाती है, राइट जो है वो लेफ़्ट हो जाती है, इस तरह से इन्वर्ट होता है। तो इस तरह से इन्वर्टेड जो होता है उसको लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड इज़ इमेजिनरी, वो इमेजिनरी होता है या वर्चुअल इमेज होता है। द इमेज फॉर्म्ड इज़ ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही इमेज बनता है साइज़ में। तो ये उसकी 4 खसूसियात जो हैं वो हमने बयान कर दी। इसी को उर्दू में यूँ लिखेंगे। प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की दर्जे ज़ैल खसूसियात होती हैं। नंबर 1, प्लेन मिरर अपने पीछे उतने ही फासले पर इमेज बनाता है जितने फासला पर मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होता है। नंबर 2, प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाता है। और नंबर 3, प्लेन मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर इमेज बनाता है, यानी जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज़ इमेज का होगा। प्लेन मिरर हमेशा इमेजिनरी यानी वर्चुअल इमेज बनाता है, ये रियल इमेज नहीं बनाता, हकीकी इमेज नहीं होता, इमेजिनरी होता है। प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी लेफ़्ट साइड को राइट और राइट को लेफ़्ट कर देता है। तो ये खसूसियात होती हैं जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9.2 है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। कि एक कनकेव मिरर जो है उसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ये हमने डिफाइन करना है। तो पहले हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर इंसिडेंट ऑन इट, कि जब एक बीम हो लाइट का और वो पैरेलल बीम हो लाइट का और वो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो और वो मिरर के ऊपर फॉल करे, यानी इंसिडेंट ऑन इट, ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड, तो उससे वो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, सो एज टू कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, कि वो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ, तो ये कैपिटल एफ से ज़ार किया जाता है। फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर एफ।
तो फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर एफ से ज़ाहिर करते हैं और प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं। प्रिंसिपल फोकस और मिरर का जो फासला होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। तो मिरर के पोल से वो फासला लिया जाता है। पोल जो होता है वो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। तो इसी को उर्दू में यूँ लिखेंगे, प्रिंसिपल फोकस, द लाइट, जब लाइट की पैरेलल रेज किसी कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हों तो वो कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही एक पॉइंट में से गुजरती हैं या एक पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। इस पॉइंट को कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहते हैं और इसको कैपिटल एफ से ज़ाहिर करते हैं। फोकल लेंथ की डेफिनेशन, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस और उसके पोल के दरमियान फासला को कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल लेटर एफ से ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों को डिफ़ाइन कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9.3 क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड सी ऑफ अ कनकेव मिरर। कि एक कनकेव मिरर है, उसके एफ और सी के दरमियान एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हमें ये कहा गया है कि उसकी रे डायग्राम बना के उसका इमेज शो करें कि इमेज कैसे बनेगा उसका। तो ये हमने डायग्राम बना ली, इसमें ये कनकेव मिरर शो कर दिया हमने और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस शो कर दिया। ये पॉइंट जो है वो एफ है और ये पॉइंट जो है वो सी है। सी और एफ के दरमियान में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बनाना है, तो यहाँ से एक रे लेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी इसके पैरेलल यहाँ पे यूँ, तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गुजरती है, ये एफ में से गुजरती है, तो ये एफ में से गुजर के चली जाएगी यूँ। और दूसरी रे यहाँ से लेंगे सीधी इसके पोल पे, और जो पोल पे रे आती है वो जितना एंगल इधर बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल इधर बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये रे यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहाँ पे इमेज बनेगा। ये इमेज बना दिया हमने। तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज कैसा है। तो इसके हमने साथ नेचर भी बयान करनी है। को डायग्राम बनाने को हमें कहा गया है कि डायग्राम आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप नेचर ऑफ इमेज लिख देंगे कि इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ये सी से परे बन रहा है, यानी सी से इधर बन रहा है, बियॉन्ड सी। इट इज़ रियल, क्योंकि लाइट की रेज खुद यहाँ पे पहुँच के इमेज बना रही हैं, इसलिए रियल है। इट इज़ इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से है और इमेज हमारा इस तरह से बना, तो इसलिए ये इन्वर्टेड है। इट इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, इसलिए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। इसी चीज़ को जब हमने उर्दू में लिखना है तो ये डायग्राम तो आप ऐसे ही बनाएंगे, इसको तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेचर ऑफ इमेज जो है उसको हम उर्दू में लिख देंगे। तो ये शक्ल में रे डायग्राम के ज़रिए इमेज दिखाया गया है, इसकी दर्जे ज़ैल खसूसियात हैं। तो ये शक्ल बनाएंगे आप और उसके साथ ये इमेज की खसूसियात लिख देंगे। नंबर 1, इमेज, यहाँ पे सी का लफ्ज़ आना है, इमेज सी से परे बन रहा है और साइज़ में ऑब्जेक्ट से बड़ा है और उल्टा है यानी इन्वर्टेड है, और रियल है यानी हकीकी है। तो यहाँ पे सी का लफ्ज़ आना है, साइज, इमेज सी से परे बन रहा है, ये सी पॉइंट है, सी से परे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9.4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फ़र्क वाज़े करें कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो रियल इमेज वो होता है जब लाइट की रेज़ खुद किसी जगह पे पहुंच के इंटरसेक्ट कर रही हों, तो वहाँ पे इमेज बन रहा हो तो वो रियल होता है। और अगर वो खुद किसी जगह पे नहीं पहुंच रही, बल्कि हमें सिर्फ महसूस हो रहा है कि वहाँ पे पहुंच रही हैं या वहाँ से आ रही हैं या वहाँ पे पहुँच रही हैं, तो वहाँ पे जो इमेज बनता है वो फिर वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज स्क्रीन पे बन जाता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनता है। तो ये हम पॉइंट जो हैं इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, डिफरेंस जो है दोनों में। एन इमेज फॉर्म्ड बाई द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज इज़ कॉल्ड रियल इमेज। एन इमेज formed by the actual intersection of rays is called real image। कि जो actual intersection से image बनेगा rays की, वो real image होगा। An image which is formed by the apparent intersection
of rays with their directions have been produced backwards is called वर्चुअल इमेज। कि अगर वो इमेज इस तरह से बन रहा है कि वो अपेरेंट इंटरसेक्शन हो रहा है रेज का, जब हम उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में उनको बढ़ाएं तो उस वक़्त जो बैकवर्ड डायरेक्शन में उनके बढ़ाने से उनका इंटरसेक्शन होता है तो वो वहाँ पे इमेज बनता है, तो वो फिर वर्चुअल इमेज कहलाता है, क्योंकि रेज खुद वहाँ पे जा नहीं रही होती। अ रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन वेयर एज अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। कि रियल इमेज जो है वहाँ पे जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे अगर हम कोई स्क्रीन रखें तो वो उसके ऊपर बन जाता है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनता है। इसको उर्दू में यूँ लिखेंगे, अ रियल या हकीकी लिख रहे हैं, एक ही बात है, रियल को उर्दू में हकीकी कहते हैं। अ रियल या हकीकी इमेज लाइट की रेज के खुद किसी जगह पहुंचकर उनके इंटरसेक्शन से बनता है, जबकि एक वर्चुअल या गैर हकीकी इमेज में लाइट की रेज को पीछे बढ़ाने से उनका इंटरसेक्शन होता है, जबकि वो खुद वहाँ नहीं पहुँच रही होती और वहाँ पे वो इमेज बनता है। एक रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है, जबकि एक वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता। एक रियल इमेज आमतौर पर उल्टा बनता है, जबकि एक वर्चुअल इमेज आमतौर पर सीधा होता है। मसलन एक कन्वेक्स लेंस जब तक ऑब्जेक्ट उसके फोकल लेंथ से बाहर हो उसका रियल इमेज बनाता है, तो वो फिर उल्टा भी होता है, जबकि एक कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और वो सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 9.5, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को डिफाइन करना हमने, तो ये कन्वेक्स लेंस आपके सामने दिखाया गया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसके पैरेलल लाइट की रेज आ रही हैं, लेंस में से गुजरने के बाद दूसरी तरफ एक पॉइंट में से गुजरी हैं, तो ये पॉइंट जो है ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ये तो इसी को हम यूँ लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ द डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये फोकस पॉइंट हो गया और यहाँ से लेकर ये मिरर तक का, यहाँ तक का ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है ये वाला, ये इसकी फोकल लेंथ कहलाएगी। तो हमें फोकल लेंथ डिफाइन करने के लिए कहा है। तो द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ डिनोटेड बाई एफ। कि किसी कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होती है वो उसके प्रिंसिपल फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस को कहते हैं। तो इसको स्मॉल लेटर एफ से ज़ाहिर किया जाता है। तो उर्दू में इसको लिखना होगा तो डेफिनेशन हम करेंगे, डायग्राम यही बन जाएगी। तो फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ उसके प्रिंसिपल फोकस से उसके ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला होता है, इसको स्मॉल लेटर एफ से ज़ाहिर करते हैं। तो आप डायग्राम अगर ना भी बनाएं तो इतना, आप अगर टाइम शॉर्ट हो आपके पास तो आप इसको सिर्फ लफ्ज़ों में ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो फिर जल्दी के साथ ये डायग्राम जो है आप बना के तो इसकी फोकल लेंथ जो है इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.6, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड राइट इट्स यूनिट। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि लेंस की पावर को डिफाइन करें और उसका यूनिट लिखें क्या होता है। पावर ऑफ अ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। कि किसी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लिया जाए। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हमारे पास x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, अगर हमारे पास 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है। तो जिस भी टर्म का हमने रेसिप्रोकल लेना है 1/, वो टर्म कर दी जाए तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है। अगर हमारे पास x/y है तो उसका रेसिप्रोकल y/x होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, यानी लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेना है तो वो क्या बनेगा, 1/f बनेगा। टेकन इन मीटर्स, यानी फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस टेकन इन मीटर्स, यानी फोकल लेंथ हमने मीटर्स में लेनी है, अगर सेंटीमीटर्स में दी गई है तो तब भी उसको मीटर बना लेने हैं। इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टेकन इन मीटर्स इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। कि किसी लेंस की फोकल लेंथ मीटर में लेके फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए
تو وہ لینس کی پاور کہلاتی ہے. تو فارمولا پھر اس کا کیا بنے گا؟ پاور آف اے لینس از اکول ٹو 1/f. یہ ریسیپروکل ہو گیا فوکل لینتھ کا، اور فوکل لینتھ کس میں لینی ہے؟ ان میٹرز، یعنی یہ میٹرز میں ہوگی فوکل لینتھ. اب اس کا یونٹ جو ہے اس کو ڈائیوپٹر کہتے ہیں. یونٹ کو ڈائیوپٹر DIOPTRE بھی لکھتے ہیں، DIOPTER بھی لکھتے ہیں اس کو، ڈائیوپٹر. تو یہ یونٹ ہے اس کا لینس کی پاور کا. دا یونٹ آف پاور آف لینس از ڈائیوپٹر. اب ہم ڈائیوپٹر کو بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں. اٹ از دا پاور آف دا لینس آف 1 میٹر فوکل لینتھ. کہ اگر کسی لینس کی فوکل لینتھ 1 میٹر ہو تو اس کی پاور جو ہوگی وہ 1 ڈائیوپٹر کہلائے گی. تو اسی کو اردو میں یوں لکھیں گے، لینس کی پاور، کسی لینس کی پاور اس کی فوکل لینتھ کا ریسیپروکل ہوتا ہے جبکہ فوکل لینتھ میٹر میں ہو. تو یہ اردو میں یوں لکھیں گے، ایک کسی لینس کی پاور اس کی فوکل لینتھ کا ریسیپروکل ہوتا ہے جبکہ فوکل لینتھ میٹر میں ہو، یعنی فوکل لینتھ میٹر میں لینی ہے. تو فارمولا وہی آئے گا، پاور آف اے لینس از اکول ٹو 1/f. تو f ان میٹرز آئے گی. تو لینس کی پاور کا یونٹ، لینس کی پاور کا یونٹ ڈائی آپٹر کہلاتا ہے. جس لینس کی فوکل لینتھ 1 میٹر ہو اس کی پاور 1 ڈائی آپٹر کہلاتی ہے. تو یہ کوشچن ہم نے 9.6 دیکھ لیا. چلتے ہیں 9.7 کوشچن کی طرف. 9.7 کوشچن یہ کہتا ہے an object is in between f and 2f of a convex lens. یہ کنویکس لینس ہے، اس کے f اور 2f کے درمیان کوئی آبجیکٹ پڑا ہے. draw its ray diagram and describe the nature of the image. کہ اس کی رے ڈائیگرام بنا کے امیج شو کریں اور ساتھ اس امیج کی نیچر بھی بیان کریں. تو یہ پہلے ہم ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک کنویکس لینس ہے. کنویکس لینس درمیان میں سے موٹا ہوتا ہے اور اس کے کنارے باریک ہوتے ہیں. تو یہ کنویکس لینس ہے، یہ اس کا ایف ہے اور اتنے ہی فاصلے پہ آگے 2f ہے. اسی طرح سے ادھر f ہے اور اتنے ہی فاصلے پہ 2f ہے. ایک طرف f اور 2f کے درمیان انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آبجیکٹ پڑا ہوا، یہ ہم نے آبجیکٹ رکھ دیا اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ رے ڈائیگرام بنا کے اس کا امیج بتائیں کہاں بنے گا. تو یہاں سے جو لائٹ کی رے اس کے ہیڈ سے آئے گی پرنسپل ایکسس کے پیرالل، وہ لینس میں سے گزرنے کے بعد اس کے ایف میں سے گزرتی ہے. تو یہ ایف میں سے گزر گئی. اور دوسری رے یہاں سے جو اس کے آپٹیکل سینٹر میں سے گزرے گی، وہ آپٹیکل سینٹر میں سے گزرنے والی رے سیدھی گزر جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ دونوں کراس کریں گی، وہاں پہ یہ امیج بن گیا یہ والا. تو اب اس امیج کی ہم نے نیچر بیان کرنی ہے کہ امیج کی نیچر کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیج جو ہے لینس کے دوسری طرف بنا ہے، کہاں پہ؟ 2f سے پرے، بیونڈ 2f بنا ہے. اور یہ الٹا بھی ہے کیونکہ آبجیکٹ اس طرح سے ہے اور یہ امیج اس طرح سے بن رہا ہے. اور لائٹ کی ریز خود یہاں پہ پہنچ رہی ہیں، اس لیے یہ ریئل بھی ہے. ریئل ہے، انورٹڈ ہے، اور سائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سائز چھوٹا ہے آبجیکٹ کا اور امیج کا سائز بڑا ہے. تو لارجر ان سائز ہے، لارجر دین دا آبجیکٹ. تو لکھیں گے ہم کیا؟ when the object is in between f and 2f of the convex lens, the rays coming from the object will intersect each other after refraction from the lens. کہ لینس سے ان کی ریفریکشن ہوگی اور وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گی اینڈ فارم این امیج آن دا ادر سائڈ آف دا لینس. تو لینس کی دوسری سائڈ پہ امیج بنے گا ایز شون ان دا فگر، جیسے یہ فگر میں دکھا دیا گیا. اب اس امیج کی نیچر بیان کرنی ہے. امیج از ریئل، ریئل ہے، انورٹڈ ہے، بیونڈ 2f سے پرے ہے، اینڈ از لارجر ان سائز دین دا آبجیکٹ، اور آبجیکٹ سے سائز میں بڑا ہے. تو یہ ہم نے آنسر دے دیا اس کا. اردو میں اس کو یوں لکھیں گے، ڈایاگرام وہی بنے گی، اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آبجیکٹ کنویکس لینس کے ایف اور 2f کے درمیان رکھ کر اس کے بننے والے امیج کو رے ڈایاگرام میں دکھایا گیا ہے. تو یہ ہم نے دکھا دیا اس کو رے ڈایاگرام میں. امیج کی درجہ ذیل خصوصیات ہیں: الٹا ہے، ریئل ہے، سائز میں آبجیکٹ سے بڑا ہے اور 2f سے پرے بن رہا ہے. تو یہ ہم نے اس کی نیچر بیان کر دی. کویشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا. چلتے ہیں کویشچن نمبر 9.8 کی طرف. ڈیفائن کمپاؤنڈ مائکروسکوپ. کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کو ڈیفائن کرنا ہم نے. مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے؟ مائکرو کا لفظی معنی ہوتا ہے بہت چھوٹا ہونا، اسکوپ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو مائکروسکوپ یہ ایک ایسا آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے جو بہت ہی چھوٹے آبجیکٹس کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. کمپاؤنڈ مائکروسکوپ: دا میگنیفیکیشن پروڈیوسڈ بائی اے سمپل مائکروسکوپ.
सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, वो एक सिर्फ कन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है तो वो उसका सीधा और बड़ा इमेज हमें दिखा देता है उसी साइड पे, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करता, तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम वाज़े देख सकें, तो फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताते हैं ये क्या है। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ जनरली नॉट सफिशेंट, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। देयरफॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ इज़ एम्प्लॉयड टू हैव अ लार्जर मैग्नीफिकेशन, तो इसलिए हम दो कन्वेक्स लेंस जिनकी फोकल लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होती है उनको हम यूज़ करते हैं और वो हमें लार्जर मैग्नीफिकेशन जो है वो देते हैं। द इंस्ट्रूमेंट सो डिज़ाइंड इज़ नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इस तरह से बनने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसलिए कि इसमें दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक सादा माइक्रोस्कोप जो कि एक कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होती है, उसकी मैग्नीफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब ज़्यादा मैग्नीफिकेशन दरकार हो तो दो कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन से माइक्रोस्कोप बनाई जाती है, जिनमें से एक की फोकल लेंथ कम होती है और दूसरे की ज़्यादा होती है, यानी डिफरेंट होती है वो। कम फोकल लेंथ वाला लेंस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, यानी जो कम फोकल लेंथ वाला लेंस होता है उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी फोकल लेंथ से बाहर रखते हैं ताकि वो दूसरी तरफ रियल इमेज बना दे। और ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस उस रियल इमेज का बहुत बड़े साइज़ का वर्चुअल इमेज बनाता है। और ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस इस तरह से सेट किया जाता है कि वो जो पहले लेंस ने उल्टा इमेज बनाया था, रियल इमेज बनाया था ऑब्जेक्ट का, वो उसको बढ़ा करके उसका इमेजिनरी इमेज जो है हमें दिखा देता है। तो इस तरह से बनने वाली माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। तो इस तरह की माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.9 कहा गया है, ड्रा रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाएं। तो ये आपके सामने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है। इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें दो लेंस होते हैं, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है। एक कम फोकल लेंथ वाला लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस है, इसको हम आई पीस बोलते हैं। इसके साथ हम आंख लगा के देखते हैं और इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। इसके सामने इसकी फोकल लेंथ से बाहर हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, इस लेंस ने क्या करना है, इसका दूसरी तरफ ये रियल इमेज बना देना है इसने ये। और कैसे बनाया कि यहाँ से लाइट की रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो इसमें से गुजरने के बाद उसकी रिफ्रैक्शन इस तरह से होगी कि वो एफ में से गुजर जाएगी, सीधी यूँ यूँ जा रही है। और दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर में से जो गुजरेगी वो सीधी गुजर जाएगी। यहाँ पे ये दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब ये इमेज बन गया, इस लेंस ने ये इमेज बनाया। अब दूसरा लेंस ये है जिसके साथ हम आँख लगा के देख रहे हैं, तो ये वाला लेंस इस ऑब्जेक्ट की अब इमेजिनरी इमेज बनाएगा। ये यहाँ से लाइट की रे यूँ जाएगी जो वो इसके एफ में से गुजरेगी, और यहाँ से जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो सीधी गुजर जाएगी। इधर ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी नहीं। हम जब इनको इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, यूँ इसको बढ़ाया हमने यूँ आ गई, और इसको बढ़ाया हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये यूँ आ गई यूँ। तो ये यहाँ पे आके आपस में मिलती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। क्योंकि रेज खुद यहाँ पे नहीं आई तो इसलिए ये फाइनल इमेज जो है ये इमेजिनरी इमेज है। और ये दोनों असल वाली रेज जो हैं वो ये आ रही है, ये ब्लू वाली यहाँ से यूँ यूँ आएगी और इसमें से गुजरने के बाद यूँ चली जाएगी। और ये रेड वाली जो है यूँ आई और इसमें से गुजरने के बाद यूँ चली गई। इस रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो ये भी यहीं पे जाएगी, और इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये भी यहीं पे आएगी। तो असल में ये दोनों रेज हैं, इनकी वजह से ये इमेज बन रहा है। ये दोनों रेज जो हमने बनाई हैं ये सिर्फ इमेज ढूंढने के लिए हमने बनाई हैं, तो इसलिए इनको कंस्ट्रक्शन रेज कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन रेज लिखा हुआ कि ये दोनों कंस्ट्रक्शन रेज हैं ताकि हमें इमेज का पता चल जाए इमेज कहाँ बनना है। उसके बाद फिर हम ये दोनों रेज ड्रॉ करते हैं।
تو اس طرح سے ہم نے یہ ایک کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جو ہے اس کو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کی رے ڈایاگرام ہم نے بنا لی. تو اس کو اردو میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اردو میں بھی جب آپ کویشچن یہ آئے گا تو کیونکہ آپ نے صرف ڈایاگرام بنانی ہے تو آپ یہی ڈایاگرام جو ہے وہ بنا دیں گے. تو یہ اردو اور انگلش جو ہے دونوں میں یکساں آنسر اس کا ہوگا. کوشچن نمبر 9.10 ڈیفائن میگنیفیکیشن. میگنیفیکیشن کیا ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. جب بھی ہم کسی میرر کو یا کسی لینس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کسی آبجیکٹ کا امیج بناتا ہے جب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا امیج بنایا ہے. تو امیج کا سائز اور آبجیکٹ کا جو سائز ہوتا ہے ان کی ریشو نکالی جاتی ہے کہ کتنے گنا بڑا امیج بنایا، 2 گنا بنایا، 3 گنا بڑا امیج بنایا، 4 گنا بڑا امیج بنایا، آبجیکٹ سے کتنے گنا بڑا امیج بنایا. تو امیج کے سائز اور آبجیکٹ کے سائز کی جو ریشو ہوتی ہے اس کو میگنیفیکیشن بولا جاتا ہے. دا ریشو بٹوین دا سائز آف دا امیج اینڈ دا آبجیکٹ از کالڈ میگنیفیکیشن. تو فارمولا اس کا کیا بن جائے گا، میگنیفیکیشن کو کیپٹل ایم سے ظاہر کرتے ہیں، یہ برابر ہوئے گا ایچ آئی. ایچ آئی کا مطلب یہ ہائٹ آف امیج اوور ایچ او یعنی ہائٹ آف آبجیکٹ. تو یہ فارمولا بنتا ہے اس کا میگنیفیکیشن کا. میگنیفیکیشن از اکول ٹو دا ریشو بٹوین ہائٹ آف امیج اینڈ ہائٹ آف آبجیکٹ. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ امیج کی ہائٹ اور آبجیکٹ کی ہائٹ کی جو ریشو بنتی ہے یہ ریشو وہی ہوتی ہے جو امیج کا ڈسٹینس اور آبجیکٹ کا ڈسٹینس جو ہے میرر سے یا لینس سے وہ ڈسٹینس ہوتا ہے. یعنی امیج کا ڈسٹینس کتنا ہے اور آبجیکٹ کا ڈسٹینس کتنا ہے. اگر ہم ان ڈسٹینس کی ریشو لے لیں تو وہ اتنی ہی ریشو بنتی ہے جتنی امیج کی ہائٹ اور آبجیکٹ کی ہائٹ کی بنتی ہے. تو یہی بات ہم نے یہاں پہ لکھی ہے. اٹ از فاؤنڈ دیٹ دا ریشو بٹوین دا سائز آف امیج اینڈ دا آبجیکٹ از سیم as the ratio between their respective distances from the mirrors or lenses. Therefore, m is equal to hi over ho is equal to q over p. q کیا ہوتا ہے، امیج کا ڈسٹینس ہوتا ہے لینس سے یا میرر سے، اور p کیا ہوتا ہے، یہ آبجیکٹ کا ڈسٹینس ہوتا ہے. تو اس لیے میگنیفیکیشن جو ہے اس کو m is equal to hi over ho لکھ لیں یا میگنیفیکیشن is equal to q over p لکھ لیں، دونوں ٹھیک ہیں. اسی کو اردو میں یوں لکھیں گے، میگنیفیکیشن کسی آبجیکٹ کے بننے والے امیج اور اس آبجیکٹ کے سائز کی نسبت کو میگنیفیکیشن کہتے ہیں. تو فارمولا اس کا وہی آئے گا ایچ آئی اوور ایچ او. کسی آبجیکٹ کے بننے والے امیج اور اس آبجیکٹ کے سائز کی نسبت ان کے لینس یا میرر سے فاصلوں کی نسبت کے برابر ہوتی ہے. اس لیے ایم از اکول ٹو ایچ آئی اوور ایچ او اور یہ ایکول ٹو ہو جائے گا کیو اوور پی. تو یہ کوشچن ہم نے اس کا آنسر دیکھ لیا. کوشچن نمبر 9.11 واٹ ڈو یو مین بائی نیئر سائٹڈنیس، کہ نیئر سائٹڈنیس کیا ہوتی ہے یہ ہم نے بیان کرنا ہے. تو اس کو اگر ہم اردو کریں گے نیئر سائٹڈنیس کا تو یہ قریب نظری، اور اس کو انگلش میں مائی اوپیا کہا جاتا ہے، قریب نظری یا مائی اوپیا. تو یہ اب قریب نظری یا مائیوپیا کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ دور کے آبجیکٹ کو واضح نہیں دیکھ سکتے، یعنی جو آبجیکٹ ہماری آنکھ سے بہت دور ہوتا ہے وہ ان کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، اس کو وہ صحیح نہیں دیکھ سکتے، مگر قریب کے آبجیکٹ جو ہیں ان کو وہ صحیح طور پر دیکھ سکتے ہیں. تو جو قریب والے آبجیکٹ ہیں ان کو صحیح نظر آتے ہیں، اسی لیے اس کو نیئر سائٹڈنیس کہا جاتا ہے، یعنی قریب دیکھنا، قریب نظری کہتے ہیں اس کو. نظر کی اس خامی کو قریب نظری یا مائیوپیا کہتے ہیں. اس کی وجہ انسانی آئی بال کا زیادہ لمبا ہونا ہے. جو ہماری آنکھ ہوتی ہے اس میں لینس ہوتا ہے، لینس کے پیچھے ریٹینا ہوتا ہے، لینس اور ریٹینا کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دور کے آبجیکٹ آنکھ کے ریٹینا سے پہلے فوکس ہو جاتے ہیں اور وہ دھندلا امیج نظر آتا ہے ہمیں. اس خامی کو دور کرنے کے لیے مناسب فوکل لینتھ کے کنکیو لینس کے ساتھ اینک استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا اردو میں آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ انگلش والا آنسر جو ہے وہ اس کو ہم نے یہاں پہ مس کیا ہے. تو یہ کوشچن نمبر 9.12 ہاؤ مینی ٹائپس آف ڈیفیکٹس آر فاؤنڈ ان لینزز،
کہ لینزز میں کتنی طرح کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. جو لینز ہم بناتے ہیں بعض کا اس میں ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کنویکس لینس جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. تو وہ ڈیفیکٹس ہمیں کہا گیا ہے کہ کتنی طرح کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ عام طور پر 5 ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں اس میں، اور پانچوں کے نام ہی ہم نے صرف بتانے ہیں. فالوئنگ آر دا 5 ٹائپس آف ڈیفیکٹس ان لینزز، کہ لینزز میں یہ 5 قسم کے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. نمبر 1، سفیریکل ایبریشن. سفیریکل ایبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لینز ہوتا ہے اس کے جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، جہاں یعنی کنویکس لینس کے باریک کنارے ہوتے ہیں اور اس کا سینٹر جو ہے وہ موٹائی میں ہوتا ہے، تو سینٹر میں سے گزرنے والی لائٹ کی ریز جو ہیں ان کا فوکس پوائنٹ اور ہو جاتا ہے، اور جو کنارے کی طرف لائٹس گزر کے جاتی ہیں ان کا جو فوکس پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک لینس جو ہے وہ ایک جگہ پہ لائٹ کو فوکس کرنے کی بجائے کئی جگہ پہ لائٹ کو فوکس کرتا ہے. تو اس خامی کو ہم سفیریکل ایبریشن کہتے ہیں. ایبریشن کا مطلب ڈیفیکٹ ہوتا ہے، خامی ہوتا ہے، تو سفیریکل ایبریشن کہلاتی ہے. نمبر 2، کرومیٹک ایبریشن. کرومیٹک ایبریشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لائٹ جو ہے، وائٹ لائٹ جو ہوتی ہے اس میں کئی کلر ہوتے ہیں، 7 کلر ہوتے ہیں اس میں. تو جب ایک لینز میں سے، کسی کنویکس لینز میں سے فرض کر لیں کہ لائٹ گزر رہی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پرزم میں سے لائٹ گزرنے سے لائٹ کے کلر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لینز میں سے گزرنے کے بعد ہر کلر جو ہے اس کا فوکس پوائنٹ علیحدہ بن جاتا ہے. یعنی مختلف کلر لائٹ کے جو اس میں موجود ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فوکس پوائنٹ پہ فوکس ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کرومیٹک ایبریشن کہتے ہیں. اور پھر تیسری خامی ہمارے پاس ہوتی ہے کوما، اور چوتھی خامی ہے ایسٹگمیٹزم، اور پانچویں خامی ہے کرویچر آف فیلڈ اینڈ ڈسٹورشن. جو امیج ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈسٹورٹڈ نظر آتا ہے. تو یہ خامیاں ہیں، ان کے صرف آپ نے نام یاد کرنے ہیں کیونکہ ہمارے سلیبس میں ان کی تفصیل نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. اس کو اردو میں ہم لکھیں گے. لینز میں پائی جانے والی 5 خامیاں درج ذیل ہیں. نمبر 1، سفیریکل ایبریشن. نمبر 2، کرومیٹک ایبریشن. نمبر 3، کوما. نمبر 4، ایسٹگمیٹزم. اور نمبر 5، ڈسٹورشن یا کرویچر آف فیلڈ. کرویچر لکھنا تھا، یہ غلطی سے لکھا گیا، آر اور واو اور رے جو ہے ان کو بدلنا، کرویچر. کرویچر لفظ آنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اس لفظ کو کرویچر، ڈسٹورشن یا کرویچر، کاف رے کر واو، یہاں پہ رے آئے گی، یہاں پہ واو آئے گی، کرویچر آف فیلڈ. تو یہ 5 خامیاں ہیں جو کہ ہم نے ان کے صرف نام گنوانے ہیں، تو یہ ہم نے اس کے نام گنوا دیے. کوما اور اسٹگمیٹزم، یہ ان کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو آپ کے لیے کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. تو آپ صرف ان کے نام یاد رکھیں کہ یہ خامیاں ہوتی ہیں اس میں. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 9، سفیریکل میررز اور لینزز کا چیپٹر تھا. تو اس میں آپ نے شارٹ کویسچنز اس کے دیکھ لیے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. خود بھی دیکھیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں. چینل اگر ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. میری طرف سے اللہ حافظ. شاد رہیں، آباد رہیں.